खापो खापो ऊपरे ठेकी आइए आओ दिन रे आइए हाटा हाटी आइए आओ चल चल बम बम वाला उड़ाना आइए हाँ তাহলে কোন কইয়াবু পড়িব এটা বইছো আইয়া আইয়া মোরে মনে পড়ুনি না আইয়া আও বাউলে বাউলে মনে পকাই দাও आइया बोल रहा आप मने पड़ुजी हां आइया ए तेरे हाथोंडी बोल तो टाके फिरे तले का हाथ वाला मोहि जानी ना हां ए तेरे दिल तो मिल जामु नहीं और डाकले जाना पड़िबो भाई के नहीं आसो में त्राणे आसो में आसो में त्राणे आसो में त्राणे सोरा दिया तू सोरारन ने मैं त्राणे तेरे सा सोरा संग होनी खराब है ना डिस्प्ले टूटी डिस्प्ले चौकी है चौकी जाएगी मोहिता प्राणपति मोहिता मोहिता प्राणपति मोहिता प्राणपति सदा गुण कोटि सदापति प्रियवती आशा पूजी बाहर पार्वती
ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବୁ ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଉନି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଇକିନା କବାଟ କିଣିବି ଥା ଭିତରୁ କରୁ ତ ମୁଁ ବାହାରୁ କହୁଥିବି ଶୁଣ ନାରୀ ବର ଶୁଣ ନାରୀ ବର ଯାହା ପଚାରିବୁ ଦେବି ଯାହା ତ ଚଲାଉ ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝ ଯଦି ଠିକ ମୋର ପିଲା તમારો
ରାତିରେ କିଏ ଡାକଲା ଆମ ଦ୍ୱାର 6 ମାସ ହେଲାଣି ବିଦେଶ ଯାଇଗଲି ଏ ରାତି ଦିନ ଲାଗି ମାଇକିନା କଥା ମନେ ପଡିଲା ବୋଧେ ମାଲ ପେଟେ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସୁନି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଏ ଛକରେ ଥିବେ କଲେଜ ଛକରେ ଆଉ तुम्हें न कले कौन होला मुझे कोई मारबी हाँ आज्ञा रूप जब ना आज्ञा गोटे ठीक मीडियम साइज रे डेंगाटी आ गोटे आज्ञा सुरपते भी फुकी देला उड़ी जो हाँ हाँ ताले कोई बोले ऊपर से आएंगे वाले निश्चय मिलेंगे आओ बहुत ताले तो आज ही वाले कॉलेज के सामने रे अच्छी बियर भी Mosa, tama sotwa, tama gora ko dang sotwa. Ang ko kinawa ko la chogra ng bus yo, ko la black line malu di jan jo ne. Ha? Ito jani no. Wala ko magi, nai go. Tol sahi. Wala pa bito. सुगुड़ा गली दी बुत लकली देली बाटे बाटे पळे आइली हां आज्ञा ओ मु गला पर आसी लगी ताले एबे गले निश्चय मेटबी तो अधो बाटर आ माइक ने गोडा को हसुतिबे हो आज्ञा तळु
ଉପରୁ ମାପିଦେଲେ 16-17 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନ ଦେଖୁନତେ ବିବେଳ ଟପ ଟପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଣିଛି ପଦମନ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ିବ ତ ହଉ କହୁଛ ତାହେଲେ ପଦମନ୍ତ୍ର କରିଦେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନ ସେଇଟା ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଚିହ୍ନିକିରି ମାଇନେ ଘର କରିଦେବି ମୋ ସତ ନା ମିଛ ହେଇଥିବେ ନା ଆଉ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କରିବି ମାଲୋ ମା ମତେ ଛାଡି ଦଉଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୁଟି ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାଟରୁ ପାଇଲି ପଢିଥିଲା ବେଳେ ତ ପାଇଲି ନ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପଦମେ ତୁମେ ଜାଣିନ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଆମେ ଯାତ୍ରା ହାଡି ନା ତାର ଗୋଟା ଛାଉଣି ଘର ଏଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଡୁକୁଡୁକୁ ଏ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶୋଧ ବେଳା ତୁମେ ଜାଣିନ କି ମାଇକିନା ବେଳ ଖାଇବ ଯାହା ଆମର ତ ଦେବଗଡ଼ କିରଣ ହୋଟେଲ ରସଗୋଲା କେତେ ଖାଇବ ତା ପୁଣି ଚାଟି ଦେବ କଥା କହୁଛ ମାନ୍ୟ ଭାଲୁ କାମୁଡି ଦବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନ ନ ଆସୁନ ଲୋକ କାଲି ପରଦିନ ବାହାରି ତା ଛାଡିନି ଯଦି କରିଯିବୁ ତ ଲାଗିବି ଆମ ସମାଜ ଭାଇ କଣ କହିବେ ଓହୋ ଦେଶ ଭାଇ ଭଲ ହେବେ ହଉ ଦେଖିଲ ଭାଇ କି ପ୍ରଧାନ ଆମର କଣ କହୁଛି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ उठाने माछा वाला माइकिना उठो जी आस्ते आस्ते हां सुनो सुनो ना सुनो सुनो नारी बोलो सुनो सुनो नारी बोलो ए माइकिना दीदी टा तो दिले चपड़ करो आ तो बड़ पी दे पापा बोली कोई बोल सुनो ना बस तोरी लसुना ना बस माइकिना कुआड़े वाला साड़ी बोल के ना रहा यार आते सब लेकिन तुम बहुत लो हां मो भौणी मो मां नेगरी कते कथा लंबे सलनी प्रधान पार्टी फु हां जाबी हां से रंगबा भता पाए बिपुल को धोड़ा बेला हां आओ करबी मो भौणी कथा तो कहि दले हां आ भौणी कथा एडा बसी छी
ତା କଥା ବୋଧେ କହିଦେବି ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଲୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଲୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଭିତରକୁ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଯାହା କହିଲା ସାଇମାନ ମହନ୍ତ ସାରିଦେଲା ଷୋଳ ପାଳ ପଞ୍ଚିଆରେ ଷୋଳ ପାଳ ପଞ୍ଚିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନିଜକୁ ଗୁଲ 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 ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଓହ ମାଇ ଗଡ୍ ଏମିତି କଥା କି ମୁଁ ଆଜି ଗାଈ ମାଂସ ବୋଧେ ଦଉଥିଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଛାଡୁନି ସବୁଗୁଡାରେ ହଁ ଜାଣିଛି 500 ଟଙ୍କା ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରୁଛି ଚପ ଚପ କରୁଛି ଆଉ ଟୁକାରାକୁ ମାରୁଛି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଯାକ ଛାଡୁନି ତାଙ୍କର ଏ ଡାଙ୍ଗି ବାଙ୍ଗିରି କଥା କହିବି କି ঠকে গেলে পারুনি নাহি এ শাড়ি কিনারে এতে মোটা হয়ে তুমি কে জানিছি করিতে দহলা শেষ করিতে দহলা শেষ করিতে দহলা শেষ করিতে দহলা শেষ সবারে শুনিলে স্বাভাবিক দুষ হে সুজ্ঞানার হে সুজ্ঞানার ଡରେଇ ଦେଲେ ପାରଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାପାଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଡାକିଦେଲା ଆସିବ ଯେ ତା ପେଟ ଟିକେ ଅସର ପେଲି ଏଇ ଯଦି ଆସିବ ଆସିବ ଡାକିଦେବି ଆଇଗୋ Nice!
আছে নেকি মই জানি না বাবা দিয়া তুমি জানি না পঠাও পঠাও মোৰ পুৱাৰ পুৱা পুৰা আছে পুৰা দেখোন খালি টাকি টাকি କରୁଛି বহানে देखो तुम सब के ना देखू जे मके दे जो कांडो कांडा कर देके जाए मेचोटा नहीं बोलबो राखी वाला तो करा हो खुरो नके दी जीव धाने आगुटे बोले पोती लागिल मिटी चाकेरी गला मिल तेरी चाके देखो तो मोर झियो केंदा देखू दे मके दे गुटे बोली झियो पिला जाई संगे कोई गला गई तो संगे को कोई हरो झियो अरिला देखा दो मो चंपी देखो हां यदि पूरा मुंड रे अछि खुदी खुदी भारी होना देखि बोले ना आ चंपी कथा दे कहि चल आ चंपी रसोड़ा बाती पाती साई राती ऊपर साई ओना चंपी रसोड़ा बाती पाती साई राती ऊपर साई তোমার পকেট নাই আমার পড়ানি পড়লা কে খাবো পকেট আছে নাই নাই খাবো ঢেলো ডালো এর না পকেট নাই হাতে না হলে হাড়িয়ে তির কোন
प्रधान आगे मुझे ऐसे खुला आई जाओ जिंदले खंडे हाँ हाँ यो प्रधान ए क्या नहीं डकैलो मत रे क्या नहीं डकैलो हाँ प्रधान मो गोटे पुआ मिलिमिट्री जाइछला हाँ आसी दीदी कौन गला ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଯିବେ तुम घरे रखी जाओ ରଖିଲୁ ରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି आश्रय जमी ତାର ମୋ ପଛା ପଛା ଆଶ୍ରୟ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି हाँ चलो प्रधान ତେଲି ହଉଛୁ ଟେକ୍ଟର ତୁ ଭାରି ଆଜି କଣ ଆମକୁ ତେଲିକିରି ଯିବ ରେ ବୁଢା हाँ ଏଇଟା ରେ हाँ प्रधान आओ हाँ हाँ हे जो बता गारोला रे ବୁଢା କୋଲେ ତ ଧାକର ଫଳେ ତାର ତ ଭମରେ କୋଲେ ଯାଉରେ जानी ना पालो मधे प्रधान मो पुओ केते मिलिमिट्री गला हेतकी बे आछि रानवा खण खण बिठी जाइछले एतो तो सजे दे खाली आउ आउ मालू मालू पालू 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 करजे प्रधान देखि कि आ मुर्टे टिके दाबी नि पाली प्रधान हां पूरा तो मुझे कथा है जे प्रधान मो रे बो वो तो तो मैं गोटे बाहर कर देथिली हाँ आ गोटे कोड आनलो आज दुबली पत्थर जो बजार होता धरी गोटे पड़ आसली आओ हाँ एइटा 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 এই যে সাগুয়াড়া গো हाँ हाँ ওহো এরা মাটিয়ার हाँ রে আউ তো ঘরে কেহি নাই हाँ হেলে তুই যে আদি জড়া আনি ধরকি পড়াইবো বিদেশ हाँ আউ যে পুন্না নাগু ছাড় দেইথিবু ঘরে আউ हाँ छाड़ देवी आओ ছাড়ো ছাড়ো তো প্রধান হ্যাঁ কিছু কইনি প্রধান তো ভুলবা जो ভুল তো তোমা বুঝবানা ভুল মই প্রধান মো পড়া শর্টকট রে টিকে পড়াই বসি তুমি ভাই এই বাটো বুলি কি যাও মই এটা ছাড়তেই গলি হারি বাহলি হো প্রধান দেখো মই কলি তো মা তো মোর যাই না আউ ঘরে পেস্টিকে পানিকে দেওয়া নাই কহি নাই মই কলি গোটা বউ ধরকি যাব বলে গোটা বউ ছাড়িকি যাব তাহলে কিছু না হই মধ্যে মধ্যে টিকে টিকে গোটে হাতে না দউছো টিকে 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 হ্যাঁ হেটা কলি তুমি বুঝি না বললা হো রে বুঢ়া হ্যাঁ এটা সত্যি মা কালী পিছে କରିବେ আগ ধার করু তু ମୁଁ କରୁଥିଲି ପ୍ରଧାନ 3 ଦିନ ପରେ ଭାତ ବହିକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ କରିବ କେ ଏବେ ଯଦି କହିବ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ତ କରି ନାଇଁ ପାରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି କହି କହିକିରି ଆଉ ମୋ ତାପରେ କୋଉଟା କରିବ ଜାଣିଛୁ ତ କୋଉଟା କରିବି ଏ ପ୍ରଧାନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନ ନାଇଁ କୁହ କେତେ ପାରୁଟି ଖାଇବୁ ରେ ବା ବନ୍ଦରେ ମୁଁ ବାସି ଗଲି ନା କିନି ମାନ ବେଲୁନ ମୋର ଛୁଆ ଲାଗି ଦୁଣା ଆର୍ମି ବସଲି মতো দুঃখ নি নগর করবি প্রধান করবি প্রধান আমি তো সব করবি আইটি আমার ফুলটাকে দাবি রক্ষার পড়ুছি মতে বড়বিল গ্রামরে ঈশ্বর পার্বতী বিজয় করবে টিকে বেশি না হলে টিকে টিকে করে পড়াইব ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଢାଣୁଙ୍କ ପେଲି ହେଇକିରି ଗଲାକୁ ମତେ ଲାଗେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ତ ଯଦି ଯାଉ ଯାଉ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ ଏ ତ ଦେଶୀରା ପଡି ଯାଉଛି ତ ଟିକେ ଉଭଳି ଯାଉଛି ତଳକୁ ହଁ